kok pandanai bagi nasing tongja khapani joto takde bukson lamsugo tini jorani kok pandawo tini hojagiri tiprasiri si tini hukumo mukumoni bisingo hojagiri bo kaisa aboni baginya tini salang holang norni bagi jorani kok pandaya phana phai tongo ang somit tini 6 tarik Oktober 2025 সাল মারি আও হজাগিরি পক্ষাই অব বেলাইখে কচাম হজাগিরি সিনি তিপ্রা হুকুমো বাই গদাল জাক তাই হজাগিরি ন রবই গবাং মাকক হজাগিরি ডান্স দङ হজাগিরি তের দङ হজাগিরি মতাই দङ হজাগিরি নতি গবাং মা কেরম কম থাই দङ হজাগিরি नि কমা সামুং হুং দङ আবনো তিনি চেয়ারগ্রানাই আবনি আগলো কাইছিন ল দেখছে কক্তমা দরন সানাই হজাগিরি কেবো হুনো রিয়াং বসংনি বিসিকা হদাইগিরি তাই অব হজাগিরি जों जे तिप्रासिरि सिटिनि बिसिङाव दाल बिदाल जानजा लामा बयनासिगौ केबो अ हजागिरि माव ग लक्षी मताइनो खुलुमलायो बारगलायो केबो माइलमा हनै रन्दक थाइनि माइरं सुबुङै खुलुमलायो केबो रन्दक थाइनि दङनि यागलबो लक्षी दङ हनै हलं बसा बानायजात मान खांगाके आव खुलुमलायो बसा बानायजात ओंथों ओंयाथों अ हलं न खुलुमलायो आइकेनो माइखुल हामै जावै बिसनि बागै कामग्रों दंनि बागै हजागिरि मताइ खुलुमलायो न बुरुम बुरुम जदियो ताबो बाक्सा गुबुन धर्मरक नाहारबायखा आबनि बागै बाक्साके हजागिरि बारगलायदिया फियाबा तंथमुं बानिया तेर हुकुमो मुकुमनि जागावखे जतन अब गोरोंजा हजागिरिनि कगनो सानानि थांकांके गामि गामिओ सहर बाय गोरोंजा गेफानंदि गामि कागजा खाजाल थांलायसथ गेफानंदि अ हर सानजा ओंखेनो दाबो जाति फोरांलायो मुइतु तलावो नग दग लामो न फटिवो निनि थाइसुक थाइफुं तला इया केबा दाइकुंगो इंके आमनो कारिबो हाइनो नक फांगो आबो हाइ गोबां मजागो मोमबाति हेकेबा जाति सग्रां फांलायनाय सानजा जरा न पिराला खालायो ताइ हजागिरिनि काइसा पुइला सामुं आरनो सेंग्राओ आबनि बिसिं बिसिङाव बरफ बाजि सकलाय खाथुंलायो मताइ फायो हनि बानं खाना बा आगिनि बरफ सामानि हिंगाके नक बिसिङाव सालब्रुम ब्रुम सात्राय सकमानि अकलगो उ संकतामु नेखे करतातामु गनतामु आबनि बिसिंति नक बिसिङाव हामिया यं सापक सातंमानि बेमारति सानाय तंमानि न खारनानि बागै आबो तामजागो हनि साजागो ताइ अ पहरनि बिसिंति बाहायनो सिनि बखाव गाहाम no nargi hamiano kibiwi bekasrai saka naharmani mari nibo jati phananglayo abai kheino hojagiriwo keu barondok no bargo keu ba lokhino baroglayo tai kaisa tong hojagiri moroklayo hnibo ba hojagiri tonglayo hnibo serok pal baksake phinang kahamni bagi hor hopung ayasak hojagiri motai maiti je khaide kolumlayo baroglayo abai rokbo sanlaikha amno kare tai kaisa इंके हरसानि हरनि बिसिङनो हजागिरि हनै ताम खायलाय प्रसाद बेराय चालायो न ब्रुम ब्रुम इंके अबाहायके हजागिरि न खुलुमलायो न ब्रुम ब्रुम थांलाय हजागिरि रमफे वारिया हंगाके जाया नै रमफे गोरान बवारलायो आबो कायसा सिनि ति फैमेनि ताङै फैमेनि आबहाय ककनो आंगरनो सावि दंगो हजागिरि ताइ कायसा कतर कक इंके मानिबो खगलायमेनि रक नुकजागो हजागिरि हिंगाके माने तामनो खगलायके आगि राजा सिमा बिहिगनि सारिनो पानो मा खगराखौ माने हजागरि सार माने हजागरि माने सतर्क खायमानि न बुजिवो नोंबोसो हजाग दं माने नोंबोसो सिजाग नोंबोसो नि मानेनो जत्न खनारगि तनमान आमा हायो मिनिं फायो हनै अबनो हजागिरि होनजागो नै सानै रगनि बिसिङाव खरसांका चित्त देबरमा जों खानाय वाइसो आं इन्टारभिउ ना हाका इनके हजाग्रि मानि साल नै हजाग्रि होनजागो हजाग्रि इनके हजाग्रि माने न ओ माने खगलाय माने केबो त खगजों मानो ताखुम खगजों मानो पुन खगजों मानो आबनो नोंबोसो खजाका तंमान नायिनै गामि चौधरी हांगर चौधरी द सावि दे हता इनके नों हजा खगजा कांका के ताइनिनो बिचारंगो जे खगजाक नाइसे उल्टा दन्दि मारो नों तामै मरगि तंमारिया नै आव कायसा हजाग्रमानि आमाके मारि पालायलायो हनिबो हजागिरि हिनजागो हजागिरि मताइ खुलुममानि बिसिंकै बरनि धन सम्पद नक हुक
बिसिनि बागै वाइसा खुलुमै नारखेनो ताई बसकांनि सालो बेबानो माइ खुलबो हामसिनाय नगो रांदिबो कासिनाय नगो वालै सुग्लायबो करेंसिनाय नुखुं चासासिनाय हामसासिनाय हायनि साजागु आबो हाकेनो हजगिरि नरगै तिनि पुयानाय भाइदि भिडिअ जे वालि बसंनि जे मोसा ग मताय बारने बर बाहाय सावै दङ अ हजगिरि न बुरुम दन सम्पद ताई माइ खुलनि हामारिनि बागै हिनै ओम नमो विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मले शुभे सर्वत पाहिमां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आज आश्विन मासेर शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथौ पूजा करी लक्ष्मी पूजा। तिथि शुरू হয়েছে সকাল 11:24 থেকে সারাদিনই তিথি থাকবে। তিথি শেষ হবে আগামীকাল সকাল 9টার কিছু পরে। তো আজকের দিনের জন্য সব গৃহস্থরা অপেক্ষা করে থাকেন, সবাই নিজের বাড়ি ঘরে লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করেন। তো আমি আশা করি মা লক্ষ্মী সবার জীবনে দুঃখ দুর্দশা দূর করুক এবং সবাই আনন্দে থাকুক। মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করলেন আজকে? মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে মানুষের দুঃখ দুর্দশা মা দূর করুন, যাতে সবাই সুখে থাকুক, সবাই শান্তিতে থাকুক এবং সবার ঘরে আনন্দ সুখ সমৃদ্ধি প্রবেশ করুক, এটাই মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা। हजागिरि ताबु निनि आनि जे बारनाय जे खमाय बासिलिया हजागिरि तेरगे जे बरक गारि सका जे बरक दुगान रखा जे बरक मानि फलका बरक नि बत अ हजागिरि साल बरक बआफ्रु गोबां आजिनानि कायसा सुजुग मानो आबा केनो हजागिरि कायसा मसामुंनि साल नै हजागिरि दानखौ खालायजागो हजागिरि तेर के आपनो कारियो हजागिरि तेर नै जे करं जागाव लोक माने बिसिङाव चिनियां वेस्ट नि सदर हंगा के जतन से मकल कलाई तमांखा चम्पक नगरनि रविचरण ठाकुर पारावो 18 बार गै तो हता कलाइबाय फिल सिसार इनको हजागिरि तेर मिया सेंगिरि राखा 5 तारिख बाय 6 तारिख अक्टोबर नखा सालनि रमै इंनाय तेर गाकाय आ तेर मिया न सेंसेरे राखा सानजा जरावो सेंगिरि नाय नारो इंगि थमान जायखा त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री विकास देबबर्मा लगियो तंखा एमडीसी गणेश देबबर्मा तंखा हदा हामग्राय सामुंतानाय अभिजित देबबर्मा चंद्रदय रूपिनी शान्तनु देबबर्मा संग्रह नाय चिनि अकखुम मन्त्री विकास देबबर्मा गनाय नांगमनि कक साका पान्दानि बिसितै पान्दाव सारिता समस्ति जेरेमानि बिसितै हदा हुकुम मथाका थांतंनाय नों गाहाम तंखाय हदा हुकुमनो सुकां आगुरितलां मानाय तुमुनो निनि आनि हिनलायावै थानसाले खालाय थाङि मानखाय अ कगन कासारखा मन्त्री विकास खालायनाय इसे दिनि अ फिल सिसार त्रिपुरी दफा हजागिरि तेर नै साइनै सिबा सेंगिरि जाखा 5 तारिख अक्टोबर 2025 सालमारिबो चम्पकनगरनि रविचरण ठाकुर पारानि गुरुचरण हाई स्कुल थंनो खलाव नायथाथक तेरनो सेंगिरि नाय नारो इंगै फाइ मानजा फाइका जनजाति हामख्राय नायखुनि मन्त्री विकास देबबर्मा बनकारिबो मानजाखा एमडीसी गणेश देबबर्मा ताई आमचाइनि हदा हामग्राय सामुंतांनाय अभिजित देबबर्मानो खबै हदा हामग्राय सामुंतांनाय चंद्रदय रूपिनी शान्तनु देबबर्मा ताई कृपेश देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदं र चिनि मुकुमु हुकुमु मोथांदि हुकुमु फुवारदि अ ककबुमानो तुयै 5 तारिख बाय 6 तारिख अक्टोबर नखा सालनि रमै इंनाय अ तेर सेंगिरि जाखा मन्त्री विकास देबबर्मानि याक्तै त्रिपुरी दफा हजागिरि तेर कमिटी ताई तालपहर क्लाब कथालायै अ पान्दा न लुआजि जाखा पुलियानि सालनो चेंगिर नाय नारो इंग मानजगि कगनार थिनि मन्त्री विकास देबबर्मा बेलाय नांमनि कक साइ खनारका बरक बाय बरक नासल लाइमा बाय चिनि हुकुम फुवार जागिया हामग्राय बो इंगिया आबन बागिनो त्रिपुरानि त्रिप्रासा लोकरगनि हुकुम अब कायसा बसंनि सिमनिया अब हास आ बिसिङो न हुइजागि दङ चिनि थांनानै यारों कत फाइयाखौ कमलनाय जों बाय जों जदि वालाय बुलाय तगलाय सकलाय नक सकलाय राबार सक तामफायलाय बिस खिकलायलायो पुखुरो चिनि दफा जों कमानाय हामजांमारि दिहने आमानि दिने तिनि थाने आं प्रार्थना खायनाय आमा नंमाय हानो ग्रे आमा जतन मानो ईश्वर जतन मानो बिनि फान गोनां जों बनो लुगिया हायफोर जों बनो बिश्वास खायै प्रार्थना खाखाय जोंनो जतन दिनाय अ दफा शक्तिरदि तिनि हाय सालो ओ चिनि दफारनो आथिक कुरि पहर माहाय चिनि तिप्रासा दफारनो बो आथर कुरि हाय पहर कारि सिरिनै आमानो थने प्रार्थना खायै
ani kok uron mothangnai jotono hambai jotono khulumbai ke Montri Vikas Deborma dalai nyamani kok saka matai rono sengnugya matai rokno sengmani nanai makluma nanai tai bong asirwad bain sik beba khami mannai akongno saikhnarka bo khabani tade bokokchong abri yaglobo hojagiri no ruk sawi sudum matai simir layo engkai khulum layo bir layo ba khok layo masalayo abahai simia hojagiri no ti tabuk ter ngai thangka o hojagiri bo borong khatungma tongo kha sama tongo abun bagi o sahnai gabunga borok ri damni paile kha chamung kothok chalagya phiaba baksama se abongi tongo gri basra bonglai tonglayo a jorao joto se wan sumani bisingo sukangi nokjakha tabo hoda hamrai samung tangi tongnai BJP ni haste tangphang Bipin Deborma bo tini kaisa mai samung tangka hojagiri norak sawai o kaisa nok gri hok gri hisangni ma tong muimani nok bera labre gri wati wake sipragi tongo satung katna bagi tono khung tongo kintu wati sipragjak ngi tongmani ro khairma singsa nugui engko ajinani bo yakung hanbia bosai abhai nugui tongmanjanglia bokha kabui abro tini sini tini kok thum kesa hojagiri no rok sawi bini ya pharmung isa khanani abiji o mangkleni bisingtei Bipin Deborma ni samhungni lukurok saya chu yangi tongma jorawo saya rokno chubanani kahamno bolani tabo rengei phaika tai samung tanani bo chengi rekha Tripura Pradesh BJP ni haste tangphang Dr. Bipin Deborma bo kereng jagao thangai lukurok bai malai lukurok ni bakhani kongno bujiwi tabok samung tangi tongmani nukjagi tongkha abahaino sakbai thano tin rojuwi nok kri nok khungchao thangai nok tangi rani bebak barja nahar ka kok mangkha obahai 17 golagati constituency bisingo kalainai monichoron kami jarol basai amsai ni takuk nitto Debormani nukhungo salkisa sukangno bokok tamarogo nugui takukokra nitto Deborma yakung yakmanya bihi khoroksa tangi chajarai aron bisingo nok ni mungsakrei nukhung simi rejak tal pilala nokhanai sai thui tongjamani bini au khairma singsa kok manu nugui bakhawo nogo asugui tongna solia je jorao osari bui tongthok chathok dam ni silaite bo dam kothoni silaite bo kothok tongthoni silai tong kothok tonglai tongma jorao takhuni to Debormani kothoma belai khibini bakhawo kok saraka hai hmino bo thangi si malai nei hini puya malai mani salono sakbai thang tin rojui tlangai nok tangni bagai samung changnani bagai kamini borokno samung nargai chengi rekha takuk Bipin Deborma loko hamkrai samung tangnani bagai tabo khapang khulogui ongkhorja hai hinino asuk simibai thagyako sakbai thangni rangbaino sobai o takuk ni to Debormani nok pulyani simi paithang jora tangere nai tai Pradhan Mantri ni Awas Yojana o bahaino Geo tracking thangjak tai talni talthamunok mannai phiaba abuni sagang bahige tongnai abuno wansogui mokolok mukti kalaijago hnaino bo tini 3 bai tai je nok tangmani bagi nangmani warok akorok tang pai logio tebo hoda hamkrai samung tanani wansongnai borbo chamung nungmu hojagiri nangmani manirok pai rilemani mangpli kase pheka chini tini kokthumo Siphejola North District ni GS Govindo Deborma Janjati Morcha ni tai Seva Bharat ni adong Sodol Deborma soro bahanya tongkha bini logio o luka hampai samung batango baskang salo omo haiteo saya sugi logio tongnai hnai sai khnarkha koktomani baskango je ADC village o village ni bisingo thangnai ek dudina ke news nukha o news numa pore ang ব্যক্তিগত যেভাবে আনি বখা বাইখা আসতে মানে মকলে মুক্তি কলাইনানি মতন পরিবেশ মহাই জাগারগ যে সিনি বরং বিসিং নক খুব করে যে নিউজ যেভাবে নখা আংনমা পরে একদম মানে বখাবাই অমায়মিক ভাবে যে जों बरक गोबांमा जतनो जोंनि समाजाव बा जोंनि ससाइटियाव चाकरि बाकरि खायनायबो दङ राजनैतिक व्यक्तिबो दङ বিভিন্ন কটর অফিসারও দङ কিন্তু তাবুকनि दिनाव बाहाय नक खुब করে বা মাসে মানংয়া বা কোনো সহযোগিতা মায়া অমাহাইরক নগৈ বখা বেলাই জানি বাইখা
তারপরেও আনি ব্যক্তিগত যে মানসা আনি নিজেনে হইতে চুবানা বাগৈ যাই তখা তিনি টিন থেকে রমই বরনে মাইरं खोदों जे जानानै नंनानै जदुरा मानसाक आं किसिसा बरनो बाहायके चुबायमानो आनि साकबाय थां आं चेष्टा खायका जाते अन्तत तंदरब फानो बरं मनिसु बहग माइ फाइसा हयतो सालो जों चाय बासि मानो किन्तु नक नुखुं करि हिंकाय बरक बरक थाङै तंनाय बर बाचिनाय बर बाहायके नक नुखुं खाय थांनाय जों जेसेबांनो सालो परिश्रम खालायदि नक खुंसेलेसिने किसा भाइरास खायजांनाय मतन बा लेलाल जांनाय जागा नांगौ आबन बागै आनि तरफ थेके आं क्षुद्र प्रयास चेष्टा खायका बाहायके बर न जों चुबाय मानाय अन्तत नक खुंसा जाते आं जेताबो बर कक समानै सरकारि नक হয়তো বা 2-3 মাস পরে মানায় যেহেতু জিও টেকিং হই থাঙ্কাবা 1-2 মাস তো নাংনায় কিন্তু সরকারি নংন নাইসাই তো বড় খাইকে তংইমাইয়া বরনে তংনানি তো কাইসে ব্যবস্থা মা খাইনায় আং তিনিও জায়গাও কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেইয়া বাট আং ত্রিপুরানি কাইসা ত্রিপুরানি নাগরিক হিসেবে আনি দায়িত্ব কর্তব্য দङ যে চিনি বড় রঙের চুবানানি বাগै আবন বাগै आं तिनियाव जागाने जारा लोकाल चिनि लिडार्स दंनाय बरनो आं बेलाय हामबाय मारो बरक बरंनि जे मानसा बरक जा मंनो बरक बागै व्यवस्था खायका एवं तिनि तो पूजान दिन लक्ष्मी पूजान दिन हयतो बा लेबार जों काम खायजानो मांगला खानानि सिमि बरक नक पाया साक आं तिनि नरनि माध्यमे आं कग्रि कलाङो आं तैसा 3-4 दिन परे फान फाय जाते नक कमप्लीट अंजाक आं बाहाय आंनाय फैनाय लेबार थेके रमै जे जाबतिय माने वा थेके रमै पायनानै खरस बाति आबा आं बहन खालायनाय आं तिनि जे मानसाक आं तीन बेरा तै नुखुंनि द्रप आपातत बुखा जे लेबार चार्ज थांमाने बा वाटा पायना नांमाने जे माने नक कासे खायन थाङो जे जाबतिय जिनिस थांमाने आबो जतन आं बहन खायनाय आं तिनि बरनै पारानै लुकुरंनि गानावबो अकाउनो रिकलाङो तमेबो आं कयनाय जे खापानि तावते बुकसं हागे नखुना बिबिन देबरमानि लुखाबाय संगतांगो याप्रि बारकमानि तिनि हजागिरिनि सालो बेलाखे मिनिंफुल ङै थांका आबन यागुलो ताबुक फादिखाय ब बिपिन देबरमा हायनो हाय तिनि नरक साइमान कना सैमुएल देबरमानि कक सानै सिगां तेलियामुरा आईटीआई नि बहके ट्रेनी इंगांकाय ट्रेन खालायनाय बनो जतनसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मानखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याते फोर्थ कौशल दीक्षांत समारोह 2025 ने संजाक पांडाव नॉर्थ ईस्ट जोन निखे टॉपर खाबोनो मैकेनिक डीजल ट्रेड ओके अंडर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2025 आबो न साकलाइखा डीजीटी एमएसडीई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके और वो सकात मानमानि माने फेमेनि या गोलो और खुमुलुंनि माधव कामियो थांगै सैमुएल देबरमान बरम याफ्रिका मुकुमु याफ्रिका बिपिन देबरमा मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहाब सामानि कौनो मुजुदार गिनो बरम रान हिने बदि थांमानि कौतुमा खनायनि चिन्तिनो कौतुम हानि मन्त्रि बख्रक नरेंद्र मोदी यापि अवार्ड मानै फाइमानि यागुलो खुमुलुं आमसाइनि फकात यासि फाइमानि आबो थुइ तंमानि कग्या ब ताबुक चिन्ति प्रसुगानि बुआ बुहा संगबो हामबाय Jangan di sana sih, Bang. हामबायरना मुसुंगो आनी जे कॉलेज नि सर आनी जे सीनियर इंस्ट्रक्टर आनी जे ट्रेड इंस्ट्रक्टर सर सुशांत देवरमा बोबानो अनेक गाइड खायया बिन होयदे आं साइमन जे ऑल इंडिया टॉपर्स ऑफ लांजागो एग्जाम नि बिसिंतेनि साइमामान बिसिंते सर जानो सामान बिसिंते आं प्रिपरेशन खायया तेमायकेनो चिनि जे कॉलेज नि प्रिंसिपल ते जतो स्टाफ सबाना हेल्प खायो माने बिसिंते न बरकनि गाइडेंस नि बिसिंते आं स्टेज आं कासेमाखा ऑल इंडिया टॉपर्स ट्रेड आं बुंमुति साइमाखा ते आनि सरनो हामबाय तेमायकेनो चिनि कॉलेज जों दिसेरो आबिनिया 2.0 नि जे प्रोजेक्ट खामान बिसिंगो चिनि ट्रेड निंगै जों कायसा माने स्क्रैप नि होइते जों जे गारि सनामानि बागी टु जों बागी नै गता ई स्पोर्ट्स कार नै हनकाबो इलेक्ट्रिकली बेस्ड जों आबो सनामाखा जों कोनो मानि पाया आरो मोनसा कोनो जों जे स्क्रैप नि जे बांगा चरा नै जों सामामानि आरो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासानि बिसिङाव
যে নুকবাইখানা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে যে সামুয়েল দেববর্মা বিনি নিজের পরিশ্রম যে ট্রেড মেকানিক সিভিল ট্রেডও পড়াশোনা খাইনাই ডিগ্রি অর্জন খাইনাই তিনি অল ইন্ডিয়া লেভেলও কাইসা সেকেন্ড পজিশন মানখা পাশাপাশি নর্থ ইস্টও বনো ফার্স্ট পজিশন মানেই তিনি চিনি রাজ্যনো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনো তাই বিশেষ করে চিনি কুংথাই বারা ত্রিপুরা সারংনে যেভাবে সুনাম অজ্জ্বল খাইকা আবন বাগৈ চিনি রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তাই চিনি রাজ্য সরকার তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বন খা কাহাম তাই হামজামুং ইয়াফারো তাই বিনি যে পরিশ্রমের ফলে যে দক্ষতা অর্জন খাইনাই তিনি এই জায়গা ফাইকা শুধু বিনি ব্যক্তিগত সিমিয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা সারংন একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলও যে ভারত হা কতরনি প্রধানমন্ত্রী ইয়াক্তই সকাত মানি ফাইকা আবন বাগৈ जों বনো বিনি কর্মজীবন বেলায় খা কাহাম তাই চিনি শুভেচ্ছা ইয়াফার বনো যে ভবিষ্যৎ যে চিনি ত্রিপুরা সারন বতেইব কুজুক সাগাত লাঙাই নাইথথ খাইনাই চিনি ত্রিপুরা সারংন সংসাচা খাইনাই जों হোপ খায়ো যে গতনি থাও প্রে খায়ো যাতে বিনি জীবন তেইব বিনি ইমাং রক কুবয়ং হই সাকসেস হই তেইব হাইকাইনো সংসাচা খাইনাই কাইসা তেইব সুনাম অর্জন খাইনাংথু তাই বিনি কর্মজীবন যাতে প্রত্যেকটা জায়গাও বিনি যে ওয়ানসুংমানি যে মুচুংমানি চিনি বরং বাগৈ সামং খাইনানি সফল হংথু সাকসেস হংথু आं आभाइकाइनो बिनि परिवारनि जे बिनि मा फानोबा आं हामबाय मारो जे माहाय बसा कायसा जन्म रिवै बा आचार्यवै जे माहाय कायसिनि त्रिपुरा सानो कायसा प्रधानमंत्री याक्तै पुरस्कार माने जे बाबाय सिनि त्रिपुरा सारंनो सिनि कुंथाय बारानो बजे उज्जवल माने नका साकाने आथुकरि हायकाय जों सासा हायकाय सिनि त्रिपुरा सारंनो तिनि कायसा उज्जवल फुनुका आं आबन बागै सिनि माननीय मुख्यमंत्री मिया आनो रिङै थाका जे बनो कायसा सकात याफाना बागै आबन बागै चिनि माननीय मुख्यमंत्री सकात रबरह केन्द्र नुबैखा जों याफारखा तो কিছুদিন পরেনো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ববাই রিঙै কক সানাই এবং বিনি যে তাবুক প্রেজেন্ট বিনি যে ওয়ান মানে যে বিনি টার্গেট আবো যাতে সাকসেস মানে বাহাইগা খাই মানে जों রাজ্য সরকার হইতে রমই जों এজ এ পার্টিন হইতে বনচবা जों খাইনাই खापानि ताते बुखुक चों आंगाबुन मा सासावो मताय निसाल कथार साल आबाहेरो फालका हंके सिनि बखानो जों साफ सुथरा खाय नांगो मकल नुगिया तंगार न नुगना नांगो तिनि बिपिन देबबर्मा नुखा लुकुनि बारजा बक्ति जराव तयेरि नां बिनि तिनि कक्तमानो आं मा साकानरनो अबाइके जरा काहाम साइने जरा काहामो खा काहामिया फालानि नांगो आबाइके से बरक खानसांगो परके बखेबा तिप्रासनि हामप्राइन बागि सामुदां तयेदिबा हनि बा कक्ता खाबन ताते बुकसं हजागिरि तंथक हजागिरि हामजागमा रुवाय आबकक साका नरनो तेर भाइके काय आब्रक साका ताबो बाजी सकलेमा कायसा तंगो बाजिनि बिसिङो दाल बिदाल बाजी निनि केरा बाजी तारा बाजी मसब बाजी चकलेट बाजी बम बाजी गोबां मा रकेट बाजी मुति बाजी गोबां बाजी फेबा हापांनि बखातै साख्लाय जाखा जों उ खरां कतर बाजी सकमानि बाय बेलाय खरां कतरके जराय बसा रक खाकलै जागो हामा कोफुं जागो केरि जागो नर नखना सैनि गानारगो बाय संनाया अरनि सिमिताय अर बाथाकलाय औ एंथां कारण सैनि हार्ट बीटिंग खाकाबा बर एमके थैने पर दं आमाहाय बाय खरां बाय गेसि बरनि बाहायनो जराय हंकाके हार्ट बीट गोबां आबुनि बागै बर आजा उस्त्रुपा नै थांमनो हामालाय फान थांमनो आमनो कारेटे सब बरा चाकरा निनि 60 बছর लायजाग्र बरक बाहायनो बाय सकाके ओ धुम धुम के नक लागसो कलिमा थांबाय बले इंके आमाहायबाय बरकनि शरीरनि बागै देरावै मानो देब देराव आबुनि बागैनो एनवायरनमेन्ट पल्यूशन न मुजनारगै तंखर न मथांनारना बागै 90 डेसिबल 60 डेसिबल 90 डेसिबल आबाहायनि खरांनि बिसिं केन गोबां हनै हिनजागो आबाहाय बाजिरावनो माना खालायजाखा मसबाजिनि सिमिसेंवाबो मसबाजि चकलेट बाजि बम बाजि आबाहेरावनो माना खालायजाखा आबुनि यागुलबो चिनि तंखनो मोथांनारनाय रक ताई एसडीएम डीएम रकनि बखाकि माना खायजामा लबो बाजि सकजागि दङ आबुनि बागै नंनि नगनि न जेरै रक उनको बा बखा साजागानो किरि जागानो काबानो नियाके हार्ट अटैक फोरों मानो आबाहेरावनो वानसुगै सरकार माना खालायगा फेबा फालनाय रक खगै फालै दङ पानि रक खगै बाय दङ आबुन बागैनो मिया नायटका एनसी थाना बिनि एरियाव गोबां मानजाखा रायजो जाति बाजि फालमानि रायजो जाति चुवाक फालमानि तिनि बाहायनो गोल बाजाराव थाङैनाय नायटगै रमिखा पूर्व थानानि पुलिस
tai aro wahnya kabangma laka hesegrang marni romjaka baji nanye cintini kok kereng hati rogo orang kota ni baji rom dari tong mahanyo raja kharago tola ni purbo thana amjai bahanyo gul bazar ro naitugui kabangma orang kota ni baji rogo naitugui romkha purbo agotola thana ni police orang kota rog ni bazar hati rogo o romjak mani rangmari laka hesegnan hui sai khanarka purbo agotola thana ni usi subrata debnar abai baksano bote bosaka lokshimataino rugui tini purbo thana amjayo patrolling tokhaya tangnai nei অভিযান চালিয়েছি তো চালানোর ফলে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে ঠিক আনুমানিক মূল্যটা 1 লক্ষ টাকার মতো হয়ে যাবে তো এগুলো কিছু অবৈধ মদ বিক্রেতাকেও করা হয়েছিল মদ সিজ করা হয়েছিল তো এগুলি আমরা এবং শব্দবাজির বিরুদ্ধে আমরা পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের এই ব্যাপারে সিরিয়াস যাতে লক্ষ্মী পূজাগুলোতে শব্দবাজির দিকে রাখা যায় সাউন্ড পলিউশন যাতে কন্ট্রোল করা যায় তার জন্য আমরা স্টেপ নিয়েছি তাছাড়াও জাস্ট সবে আমাদের দুর্গোৎসব শেষ হয়েছে আমাদের এলাকাতে প্রায় 130টা দুর্গাপূজা হয়েছে তো আমি বলতে করছি আমাদের ডিউরিং দুর্গাপূজা যাতে কোনো ধরনের ক্রাইম না হতে পারে আমাদের সিনিয়র অফিসার থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত আরক্ষা দপ্তর খুব অ্যাক্টিভ ছিল ফলবশত কোনো ক্রাইম হয়নি কোনো কেস নিতে হয়নি আর তাছাড়া আমি আমাদের যে ক্লাবগুলো আমাদেরকে ডিসিপ্লিনারি সহায়তা করেছে তো আপনাদের মাধ্যমে আমার অত্র এলাকার যতগুলো ক্লাব আছে সমস্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছি তারা সুন্দরভাবে আমাদের কোঅপারেশন করেছে ফলশ্রুতিতে টোটালি দুর্গাপূজা আমাদের এখানে পিসফুলি হয়েছে আচ্ছা স্যার আজকে তো লক্ষ্মী পূজা এই লক্ষ্মী পূজাতে দেখা যায় রাত্রেবেলা বিভিন্ন শব্দবাজি বিভিন্ন জায়গায় এর জন্য পুলিশ কি ব্যবস্থা নিচ্ছে বা হ্যাঁ কথা ঠিক বলেছেন তো আমাদের মোবাইল থাকবে 4 দিন 14 দিন মোবাইল থাকবে তো এরপরেও এত করার পরেও যদি কোনোখানে কোনো থেকে কর্নার থেকে যদি আমরা সাউন্ড পাই হ্যাঁ শব্দের সাউন্ড পাই সাথে সাথে আমাদের পেট্রোলিং পার্টি এবং মোবাইল পার্টির অ্যাকশন নেওয়ার চেষ্টা করবে বাজিগুলো কোন জায়গা থেকে এগুলো গোলবাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ ওই বাজিটাও গোলবাজার থেকে উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল অবনগর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তো বাজিগুলি রাস্তার মধ্যে আমরা আটক করেছি মধুসূদনের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে Kabari katuk song hozagiri ni salo song kaham kok tu khanaka kabangma kok khanaka tai kasabrai kha hamya kok kaini tongo bihik no khatal brini sakoplo phiaba bisik ni siko kaijak mani bohogo no khatal brini chai tongo abuno no bohok ni tolawo yak lathi roi boma bai satok mani bai sarai bo thikya tabuk sarai ni boma bai thina ni nangkha অক্ষার বসিকা পাতি উম্পাটিকা সোনামুরাও খানা নেগ্রানি সিউটিনি ককটুমো তাও মাংপ্লি অ ককটুমানি তামুই অ ভাইবাংলাই কালাইখা খানা নেগেদি থৈনাইনি বুমানি নগো খুগো তাই বাথানাই যে বুফা আবরি মাংপ্লি নাই নেগ্রানি অ বিহিব থৈকা তাবো বসাবো থৈকা বাথানাই যে বুফানো নেই সিলসা জাখা বাচ্চা জন্ম 5 মাস কতগুলো জুয়া খেললা 1500 টাকা দিয়েছে বড় আলু বলে বলছে কি আমি দিন চেহারা দিয়ে এসে আমি বড়দিন চাল নেই এই কথা করানো তাই বলে সেটা সেটি করে মায়ের যাবে তাই বুড়া দিছে একটা বুড়া দিয়ে একবার ব্লাড ভাঙতে আসে ব্লাড ভাঙতে দিতে পরের দিন একবার ইয়ে করে ভরিয়ে অন্যান্য পরিচয় করানো হয় ডাক্তারের কাছে নিচে নেওয়ানো হয়েছে ডাক্তারে বসে বাচ্চা ধরল বাচ্চা আসলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে এরপর বসে ডিএনসি করতে দেবে এরপরে বড়ি আনছে বড়ি খাওয়াইলে বাচ্চা ফুটে দিবি নষ্ট জমে দিতে বড়ি খাওয়াইলে বাচ্চা ফুটে দিবি বাচ্চা বড়ি আনছে আনলে বাচ্চা এরপর বাচ্চা 2-3 দিন পরে বাচ্চা পড়ানোর পরে এই ডিলিয়ে লাগিয়ে কিতা কেমনি মনে আবার তখন তো লাগছে লাগানো তাই বলে খাটের তেলাতে দিয়ে হালাই দিচ্ছি হালাইতে মানে তাই আমার দেখে গেছি আনানোর পরে আমি ডাক্তারের কাছে দিয়েছি ব্লাড ভাঙে ডাক্তারের কাছে দিয়েছি ডাক্তারের কাছে আনার পরে ডাক্তার তো ওষুধ বলে লইয়া এবার আমরা নিচে নেওয়ানোর পরে হে হুমকি দিয়েছি কিতা
লিলির বেজন গেছ লিলির বেদ থাকবি আমার বেজন লাইলে ঠ্যাং টুং বাই গেল তোর কে কইছে কথাটা জামাই জামাই গেছে ঠ্যাং টুং বাই গেল বয়স পড়াইছে আমার মোবাইল এরপর আমরা আমাদের কী করবো কেস করা এই করবো আমরা আরও হুমকি দেয় কয়টা কয় আপনারা জন্য চালাই করছেন আপনারা করেন আমি পারতাম না এই এর ইয়ে যা আসে তাই হে বলার বাইরে গালাগালি করছে এই আমার বাইরে মোবাইল ওই বয়স আবার লগে লগে কাটতে দিয়েছে তো এর বুঝা এগুলো কোনে তাই কই নানু আমার লেগে তোমার জাল একটু গিরে থাক আমি আমার বাইরে বেঁচে দেখি বেড়া রেখে দিবি এরপর তাই গেট পাসটা লইয়া তাই বেড়া রেখে দিয়ে গেছি যে সেই দিয়ে গিয়ে বলে এরপর 2 দিন রয়েছে এরপর বলে না রক্ত দেখতে আসে ডাক্তার কাছে নিয়েছে বাংলাদেশ চলে গেছে আসে কিছু দোষ হয়েছে আজকে বাইক আনছে আনিয়ে কত করে মারা গেছে কটার দিকে মারা গেছে 4টার দিকে বাড়ি কোন জায়গায় তোরঙ্গা খাবানি তাহলে বুকুক সং অবত তো কাইসা বহগ বসাগান বই বথারমানি বরকনি আজাই বরকন আজাই রই বরকন মথাংনানি সামংসে সিনি আগবং উন্নয়ন হন কিন্তু বরকন কাইজাগি ত্লাङै বরকন বসা খালাই বন বথারকাকে আবো রাইকস খালাইसि মানে বলংনি খরগোশ ফানো নগর ইউটিউবে উলো রাথারি জামা হাই বরকন mata hai kenu bahi kalai khata ga bahi wan so ya bo sairok bo kaisa bo rai ko ju dak sana thare abno ti nei to police nai to chai ke bono mazara nai chai ke ba bono phio nai ta abo hani ta kaisa kok to manga kai hojagiri ni sal hai kathar salo laga jaga wati kisa wa purwo wati ni ti boni jaga ni ti ani jaga phai nei nei o tui ma khiu ma ban jo ni jaga nei bota bu phai bola nei nei bo phayung mai bo thari khip ja khabota amhai ko sil ja mong ri lekha kana je chin tili mangpli bo je tabu okra je bo tharjak nai bini bo sarok complaint phaike bini kakano bo tharo এতে দাইতো অলটা দাইতো দিকা রাস্তাটা পরিষ্কার করতো বালিটা পরিষ্কার করতো কিন্তু বাবারে দি যায় না বালি পরিষ্কার করে গাইলারি করতে বাবারে পিছে দেয় বুকে দিতে মার দিয়ে মার দিয়ে আইছে লোকালো বাড়ি না করতে উল্টা লোকালো গাড়ি এটা করে দিয়ে এমনি কথাবার্তা কইছে তারা এমনি কথাবার্তা এই গাড়ি গাড়ি শুধু অনেক অর্ধম পরিষ্কার বাইরে না আপন ভাই মারছে আপন ভাই আপনার বাবার নাম কি বাবার নাম কি রণদীপ পাল শ্যামল পাল ডাক নাম শ্যামল পাল বলে কানাডা জানাইছেন ওই তো ভাই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব দোকানের মধ্যে জল জমছে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করতে লাগছে আর ওই তো ছোট ভাই সঞ্জীব পাল তার বউ আইয়া গালাগালি বকাবকি করিয়া ধাক্কা মারি দিছে বদরুল করিয়া স্ট্রোক করিয়া মারা গেল নাম কি যে মারা গেছে তাই শ্যামল পাল আমার বোনের জামাই যে মারছে কে মারছে তো ভাই সঞ্জীব পাল আপনার তার কাছ থেকে হ্যাঁ সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরেই তারা সম্পত্তি নিয়ে নানান সমস্যা হ্যাঁ পোলাটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার এনআইটিতে চান্স পাইছে টাকার লাগিয়ে পারে না তারপরে স্কুল যে পারছে আত্মীয় স্বজন মিল্লা পোলাটারে এনআইটিতে ভর্তি করাইলো এই কিছুদিন হইব আগরতলা এনআইটিতে ভর্তি করছে তারা ভাই একবেলা খাইলে আরেক বেলা খাইতে পারে না সম্পত্তির লাগিয়ে তারারে একটা কোনো দিকে তারারে মানে দিতেছে না সুযোগ করিয়া খালি কেস দিয়া রাখে দোকান বিটার মধ্যে কেস দিয়া রাখছে সম্পত্তির বাড়ির সম্পত্তির মধ্যে কেস দিয়া রাখছে আপনার কেউ আছে মারা গেছে আমার বোনের জামাই কি চাইবেন কি চাইবেন এই বিষয় নিয়ে আমরা কি চাইবেন আমরা চাইবো এটা সঠিক বিচার যাতে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের কাছে জানানো হয়েছে মন্ত্রীর কাছে জানানো হয়েছে তাই কইছে একটা এফআইআর করার লাগে তারপরে তাই এটা দেখবো একটু কি হইব না হইব আপনার নামটা আমার নাম হচ্ছে লাকি সরকার পাই কি হয়েছে ভাই ঘটনা সকালবেলা বাবা পুরো সুস্থ আসলো পুরা কলা পাতা তুলছে বাজার করছে লক্ষ্মী পূজার সময় হ্যাঁ আজকে লক্ষ্মী পূজা 8টার সময় খাবানি তাতে বুকুক চং কেন্দ্র নখরা জাগানতেই বলাই বথলাই দংখ লক্ষ্মী পূজা পান হই তংসিরি হজগিরি পান হই তংদি আবাই পেছে সংসার বই দংনি হর
Parikai jorani kok pandawa tai kebang kok tomato sanani krei to kenor no hojagiri joraba baji peri dukumani mano hor khami mano inya ke gari phili mano inya ke wati wai tilong jerai mano karon nini Kolkata ni Darjeeling Nepal Tuitori Nobar Phai Hakwagi borok thui tongmekha Nepal 40 jona Paschim Bongo Darjeeling o bahane 20 jona amai kereng kereng jagao hak kobli ro thui tongmekha nor tumnani program nai tongkha obli kitcha khata kolom nau save khlainyar jagradi ani nor ni bagi belai kahmungana route accident tumung no nong ni area nong ni amchayo lama gari phili kebo dukumani tongkhake sabono sahonai 1073 aro toll free number aro rang mangi kok sanani 1073 or call khaihok angka kai ngko phainai non help khai bagai fire service of phainai ba ning jamni help ni bagai a number fire service hinna angka 101 ke fire service nok khamai tongkha baji khamai inyang ke ba accident ngi klai tongkha nor 101 bo khaimano 1073 bo khaimano taikse ke ambulance nor nangi tongkha ambulance hospital lotlang ni bagi gari bara krei ba nor ni kana ni ko je hospital aro nor ni address sahna bagai ambulance tingna ke 102 nor tumung police no sahra nang tongkha jokno gotna wo ke 112 eba 100 aro call khlaji traffic police no tumung nor call khaihona ke 103 disaster management nongara hak wagi tongkha nongara buhang wagi tongkha inyang ke ba nongara tuyo kologi tongkha borok aba jekun problem ke disaster management puru 108 child line nongara rogo 14 bosor jora charai kalaijak kunu jaga nugi tongkha 0 isimi 14 bosor jora charai tumuno kalaijak kamajak am hainor nuk khangke call khadi 1098 amno kare railway inquiry railway no tine ni lama ka hamda or road choli bo taimo biang thanai aba herok sunang ke 139 taiksa ke anti corruption helpline anti corruption helpline gai tumuno norok drugs of phalmani no khake ba drugs chaner rom ke phale rom khake 1031 ar call khadi rail accident truck mani tine kunu khobor sinang ke 1072 amno kare bohanyo crime reporting nongai ngo crime ngi tongkha bathlai tongkha bolai tonglai kha gakai 1090 arwo call khlai hodi bari rok ni bagai sato pitok ngi tongkha gakai borno helpline de 1091 bari rok lama ka jo tongkha ba jekun kot nang tokhe 1091 call khlai arkwa bangla phaimani norok katina nangi tongkha gakai phone khlai 1092 child abuse serai rok ni bagai tumu sato pitok khajagi tongkha nogo ke 1098 blood bank thui nangi tongkha ke 948 00 44 44 4 mamang no pasta 948 00 44 44 cyber crime nung tumno mobile ti rangkan tongkha thok jagi tongkha ke 1930 electricity service current nong ni area wo fast phali angi tongkha 1912 call khlai amno kariba tumno nor ni CM ni help nango nor ni ration card maya bata maya kai awa ka uma jangjal PRTC maya akor ngi tongkha ke to norang ajibo sasai tongo 1902 on number call kahina bagai saklai jago tini jaran kok pandawo osno situng kratai sa publiko matui phaya nabas salon ni kok kajai tinor basaka